मर गया, रूह निकल गई, हम उसे चूंडियां मार रहे हैं, उसमें कोई हरकत पैदा नहीं हो रही। आप कहते हैं कि उसको अजाब दिया जाता है, हालांकि हमने तो उनको मम्मी बना करके रखा हुआ है और कई सौ साल नेक आदमी की कब्र वसअत हद निगाह वसी कर दी जाती है। हालांकि हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के औलिया के कब्रों को हमने खोदा, हमने देखा वो दीवारें तो वही। आप कहते हैं कि जी मुर्दे के ऊपर कब्र सिमट जाती है और उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, वो चीखता पुकारता है, हम देखते हैं हमारे लिए तो कब्र वही नजर आ रही है। ये गलत फहमियाँ क्यों पैदा हो रही है? हम बरज़ख की जिंदगी को दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अल्लाह की ज़ात के मुताल्लिक़ हमने अर्ज़ किया, बहुत सारे इश्कालात जो मुल्हिदीन और मुशक्किकीन वो लोग जो आपको शक में डालते हैं, जो उनकी तरफ से वारिद होते हैं, तो उसमें कई गलत फहमियाँ और कई बेउसूलियाँ वो करते हैं, जिसकी वजह से एतराज़ मैं भी आसमानों पे चढ़ सकता हूँ। तो हम क्या कहेंगे? आप ख़ुद को नबी अलैहिस्सलाम पे क़ियास कर रहे हैं, हालांकि दोनों में फ़र्क मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम इंसान थे लेकिन आपकी तरह नहीं। मुहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं है। जैसे कि याकूत ये भी पत्थर है लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। अब आपको किसी ने कहा कि याकूत पत्थर है, आपने कहा पत्थर से तो लोग इस्तिंजा करते, लिहाजा मैं याकूत से इस्तिंजा करूंगा, तो हम क्या कहेंगे? ये आम पत्थर की तरह नहीं है। तो इसी को कहते हैं क़ियास माल फारिक। अब देखिए, मुल्हिद जो एतराज़ करता है तो वो या तो अल्लाह की ज़ात को इंसान पर क़ियास कर देते हैं। हर इंसान का कोई माँ बाप दादा परदादा कोई नस्ल होता है, इंसान मौजूद है, अल्लाह भी मौजूद है, तो अल्लाह का भी होना चाहिए। फिर इसी तरह इंसान है, उसको मौत आती है तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह को भी आनी चाहिए। तो अल्लाह की ज़ात और है, इंसान की ज़ात और है, दोनों में फ़र्क है। खालिक को मखलूक को खालिक पर क़ियास करना या खालिक को मखलूक पर क़ियास करना ये गलत फहमी है। जैसे कहते हैं अल्लाह मौजूद है तो उनका जिस्म भी होगा, ये बात गलत है। क्यों? मौजूद के लिए जिस्म होना ज़रूरी नहीं है। अब आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ किधर है दर्द? आप मुझे दिखा नहीं सकते। आप महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। बहुत सारी सिफात है, आप दिखा नहीं सकते लेकिन वजूद है। एक मुल्हिद से हमारी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा कि जी आपने अल्लाह का इनकार किया, क्यों? अकल की बुनियाद पर। मैंने कहा जी आपकी अकल है? कहने लगे बिल्कुल है। मैंने कहा कहाँ है? मुझे दिखा दो अपनी अकल। अब आप कहेंगे दिमाग को, तो दिमाग और चीज़ है, अकल और चीज़ है। आप अकल मुझे दिखा नहीं सकते। आंखें हैं, नजर आ रही है, कान नजर आ रहे हैं, नाक नजर आ रही है, लेकिन अकल आप मुझे दिखा नहीं सकते कि अकल मेरी ये है। या ये होता है कि देहाती जिंदगी को शहरी जिंदगी पर क़ियास करना। अब अगर आपके शहर में ऐसा नहीं होता तो आप कह देते हैं कि जी देहात में ये ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। देहात का माहौल और होता है, शहर का माहौल और होता है। देहात में आपने देखा होगा औरतें यहाँ से लेकर यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती है, वरना कम से कम यहाँ तक तो होती है। शहर में लोग देखते हैं तो कहते हैं पागल है, यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई है। उनका अपना माहौल है, आपका अपना माहौल है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही। कानों की बालियां यहाँ से लेकर क्यों घुमाते घुमाते पूरे कान के ऊपर कड़े लगा लेते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता। अब आपको अजीब लग रहा है इसलिए कि आपके माहौल में नहीं है, उनको अजीब नहीं लग रहा। उनका लिबास पोशाक शहर के लिबास पोशाक से मुख्तलिफ है। तो देहाती जिंदगी को शहरी जिंदगी पर क़ियास करके एतराज़ करना ये गलत हो जाता है। अफ्रीका में जो कबाइल हैं, जो आदमखोर किस्म के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो अपने चेहरों के ऊपर रंग मल देते हैं, सरों के ऊपर सींगे लगा लेते हैं, होंठों को यहाँ से काट के बीच में मिट्टी की एक प्लेट होती है इतनी बड़ी, वो होंठ यहाँ तक आया हुआ होता है। उनके यहाँ ये हुस्न की अलामत है, हमारे यहाँ ये हमाकत है। अब जब दो तहजीबों का टकराव होता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कुछ बताया, हमारे माशरे में कुछ और है, मुसलमान की शान ये है कि वो इस्लाम की तहजीब को ले लें, इस तहजीब को लेकर उस पर एतराज न करें। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम जो तहजीब लेकर आए हैं वो खुद नहीं लाए, वो अल्लाह के हुक्म से लाए हैं, हमारे लिए वो हुज्जत है। तो बाज़ दफ़ा हम शहरी जिंदगी में कुछ देखते हैं और फिर 1400 साल पहले की देहाती जिंदगी को देखते हैं या उस वक्त के शहरों को देखकर आज के ज़माने से एतराज़ करते हैं, तो गलती आज के ज़माने में है, उस ज़माने में नहीं है। इसी तरह आप देहातों में देखें, आज भी देहातों में जो लड़कियों के निकाह होते हैं, शादियाँ होती है 11 साल 12 साल की उम्र में आज भी हो रही है, लेकिन शहरों में 18 साल से कम नहीं होती। अब इन चीज़ों को जब शहरों वालों ने देखा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह पर एतराज़ शुरू कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह
اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا تو یہ قابل اعتراض ہے. یہ آپ کے شہروں میں قابل اعتراض ہوگا، دیہاتوں میں آج بھی ہو رہا ہے. اور یہ تو 1400 سال 1450 سال پرانی بات ہے. وہ ماحول الگ تھا، یہ ماحول الگ ہے. تو کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے کو قیاس کرتے ہیں آج کے زمانے پر. جب آج کے زمانے پہ قیاس کرتے ہیں تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں. آپ اس کو اس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں یا اس کو اس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر پاکستان میں شادی کی عمر 18 سال ہے، انڈیا میں 22 سال ہے. اب اگر انڈیا والے اٹھ کر آپ پر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ اب چھوٹی بچیوں کی شادی کرا رہے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ امریکہ میں اس وقت بھی ان کی جو صورتحال ہے کہ شہروں میں ان کی اپنی ایک عمر مقرر ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ جائیں آج بھی 10 سال 11 سال 12 سال امریکہ میں بھی نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہے. تو غلطی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک تو پرانے زمانے کے ماحول کو آج کے ماحول پر قیاس کرنا شروع کر دیا، اور دوسری بات کہ آپ نے ایک علاقے کے ماحول کو دوسرے علاقے کے ماحول پر قیاس کر دیا. ورنہ بھی آپ کے پاکستان میں یہ لوگ شور مچاتے ہیں نا کہ بچی کی کم عمری میں شادی کر دی. آپ کے ہاں وہ کم عمری میں ہے، وہاں ان کی عمر پوری ہے. میڈیا والے اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں، بھائی 12 سال کی عمر میں بچی کی شادی کر لی، 13 سال کی عمر میں بچی کی شادی کر لی. ہر علاقے کے ٹھنڈے گرم ہونے کے موسم کے اعتبار سے فرق آتا ہے، لیکن ہمارے نظر میں وہ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ماحول کے مطابق نہیں ہوتا. یا وہ کیا کرتے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس کر لیتے ہیں. کوئی شخص مر گیا، روح نکل گئی، ہم اسے چونڈیاں مار رہے ہیں، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہیں کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے تو ان کو ممی بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور کئی سو سال سے اس کی ممی رکھی ہوئی ہے. آج تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر کوئی عذاب کے آثار نمایاں ہوں. اگر وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے تو ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے. وہ برزخ ہے، یہ دنیا ہے. برزخ کی زندگی الگ ہوتی ہے، دنیا کی زندگی الگ ہوتی ہے. آپ عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کرتے ہیں کہ جو رو رہا ہوتا ہے اس کے آنسو بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی چیخ پکار بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی، ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور مردے کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برزخ کی زندگی آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. آپ برزخ کو دنیا پر قیاس نہ کریں. آپ کہتے ہیں نیک آدمی کی قبر وسعت تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اولیاء اللہ کے قبروں کو ہم نے کھودا، ہم نے دیکھا وہ دیواریں تو وہی نظر آ رہی ہے. آپ کے لیے وہی ہے، ان کے لیے تا حد نگاہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی مردے کے اوپر قبر سمٹ جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، وہ چیختا پکارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے تو قبر وہی نظر آ رہی ہے. یہ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرتے ہیں، یا اسی طرح آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا. اب دیکھیں یہاں ایک اور بات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو. اب یہ مردوں کو جو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، تو دنیا میں اگر مرد کنگن پہنے اور مسجد میں آئے آپ کو کیسے لگے گا؟ عجیب لگے گا. لیکن جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ وہاں آپ کو عجیب نہیں لگے. اسی طرح پولیس صراط پہ اعتراض کرنا، عذاب قبر پہ اعتراض کرنا، جنت کی بڑی بڑی نعمتوں پہ اعتراض کرنا، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا. آپ کی عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ اس کا تقابل دنیا سے کرتے ہیں. آخرت کا تقابل دنیا سے کریں گے تو اشکالات پیدا ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب.